अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से एक केस ज़ेरे समात है। ये केस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लाया गया जब साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और 9 मई के वाक़यात के बाद उस वक़्त की हुकूमत ने फ़ौज के कहने पर इस बात पे रजामंदी का इजहार कर दिया कि वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज में मुलव्वस हैं, खुसूसी तौर पे जो फ़ौजी दफातर या एक जगह पे कोई फौजी घर जो था उसके हवाले से कहीं पे कोई मामला हुआ है, तो उनके खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनके खिलाफ केसेस चलेंगे। जब ये फैसला हुआ तो ये चूँकि गलत बात थी, गैर कानूनी और गैर आइनी बात थी, तो मुख्तलिफ जो कानूनदान हैं उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं पहले एक प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रेसिडेंट ये मौजूद था कि जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में 140 से ज़ायद बच्चों को मार दिया गया, तो उसके बाद भी मिलिट्री कोर्ट्स बनने की बात हुई आइन में तरमीम करके, और आइन में होने वाली उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जो कोर्ट बनी उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा भी उस बेंच का हिस्सा थे। अक्सरियत से उसने अलाउ कर दिया उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, लेकिन काजी फायज ईसा उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी, जिन्होंने पार्लियामेंट की तरफ से आइन में तरमीम करने की मुखालफत की थी, यानी कि वो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ थे। उन सिविलियंस के जो कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो दहशतगर्द हैं, तरीक़े इंसानी के बदतरीन दहशतगर्द हैं, और उन्होंने मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया है। अब जब 9 मई इस साल 9 मई के वाक़यात के बाद जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात हुई, तो जनाब उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस थे, जो माशाल्लाह कभी भी काजी फायज ईसा साहब को अपने साथ बेंच में नहीं बिठाते थे, तो उन्होंने भी उनकी जो भी चाल थी या जो भी था, उन्होंने जनाब काजी फायज ईसा को उस बेंच में शामिल किया। मेरी दानिश में तो काजी फायज ईसा साहब को बैठ जाना चाहिए था, और जो हक और रसूल की बात थी, इंसाफ की बात थी, वो लिख देते। काजी फायज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं बने, और उन्होंने जवाब ये पेश किया कि चूंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बेंच किस तरह से बनेगा ये तरीका डिफाइन किया गया है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो वो समझते हैं कि वो जज के तौर पे किसी भी बेंच में हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वो चीफ जस्टिस बन गए। उन्होंने पहले दिन से कमेटी बना दी। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ज़रिए सिविलियंस को अंडर प्रेशर किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, बहरहाल उनसे आप इख्तलाफ भी रखें तो आप उनके सियासी जमात, सियासी एंटिटी होने के तौर पे इनकार नहीं कर सकते। वो जमात है बहरहाल कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह फ़ौज ने नहीं बनाई। वो जमात जो है वो चंद सिविलियंस ने ही बनाई थी। तमाम सियासी जमातें फ़ौज से मदद जो है वो अपनी लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में लेती रही हैं। वो अनफॉर्चुनेट बात है, वो तहरीक इंसाफ ने भी ली, सच यही है। मुस्लिम लीग नून की पूरी तारीख ही फ़ौज के सर पे पलने की और जलने की है। चंद जगहों पे चंद मामलात पे इख्तलाफ की वजह से एक माहौल मीडिया में लखारियों के ज़रिए ज़रूर बनाया जाता रहा है कि जी मियाँ साहब नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा नौकरी करते रहे हैं। तो खैर, बात अदलिया के हवाले से, सियासत की बात नहीं हो रही। बात यह है कि जब वो बेंच बनाया उमर अता बंदियाल साहब ने, तो मोहतरम काजी फायज साहब हिस्सा ही नहीं बने। हालांकि उनको बैठ के जो भी उनका फैसला था वो लिख देते, जज का काम ही फैसला लिखना होता है। अब उन्होंने क्या किया कि अब और इस दौरान पिछला पूरा महीना उन्होंने, ये मुश्किल तरीन वक्त था क्योंकि इलेक्शन सर पे हर कोई कर रहा है, और अदलिया और फौज का हमेशा से एक गठजोड़ होता है सिविलियंस को दबाने और पॉलिटिकल प्रोसेस को मैनूवर करने के लिए, तो केस ही नहीं लग रहा था। अब आखिरकार उन्होंने केस लगा दिया, और पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन केसेस में से एक केस है। खुद मशहूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पहले इसलिए हिस्सा नहीं बने थे कि बेंच से ही नहीं बना। तो भाई अब तो आपने फुल कोर्ट बिठा के उस कानून के ऊपर भी फैसला कर लिया, और जो फैसला आपका था वही फैसला इंप्लीमेंट हुआ। तो अब पाकिस्तानी तारीख के अहम तरीन केस में
اہم ترین کیس کے اندر آپ نہیں بیٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ لوگوں کو تو آپ سے امید تھی، لوگ تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں جو بات میں آج سے 3 سال پہلے کہتا تھا، وہی آج سے 2 سال پہلے کہتا تھا، وہی آج سے 1 سال پہلے کہتا تھا، وہی چند ماہ پہلے کہتا تھا، وہی آج کہہ رہا ہوں۔ میں ان کی بطور جج جس طریقے سے وہ انصاف کرتے تھے، میں ان کے طریقہ کار سے کبھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ تعریفیں تو ہم لوگ آپ کی کرتے رہے، انتظار تو ہم آپ کا کرتے رہے۔ تو آج کے دن بھی آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن اور 4 اور ججز، جس میں وہ تمام ججز شامل ہیں جو کہ فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ جو لنکڈ رکھنے والے ججز ہیں، جو کہ ان کے اشاروں پہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو رکھا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے بڑی چال چلی ہے، اور وہ نون لیگ کے وہ مفاد پرست لوگ جن کی پوری زندگیاں مفاد پرستی پہ اور تالیاں بجانے میں اور مسخرے اور جگتیں چلانے میں گزر جاتی ہیں، جن کو نہ تو نظام کی سمجھ ہوتی ہے، نہ ہی جمہوریت کا کوئی اصول وہ سمجھتے ہیں، وہ صرف مفاد پرستی کی زبان سمجھتے ہیں اور بت پرستی کے عادی ہوتے ہیں، شخصیت پرستی کے۔ تو وہ تو آپ کو تالیاں تو بجا رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے کہ آپ نے بڑا تیر مار دیا ہے، لیکن محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے پہلے تو کیس کو ڈیلے کیا۔ وہ کیس جو آپ کو پہلے دن لگا دینا چاہیے تھا، چونکہ آپ نے کمیٹی پہلے دن بنا دی تھی، ایک تو آپ نے نہیں لگایا۔ پوری طرح موقع ملا فوج کو اور آئی ایس آئی کو ایک سیاسی قوت کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، میکسیمم حد تک پریشرائز کرنے کا۔ اب دوسری طرف آپ نے یہ کیا کہ اب جب بن ہی گیا تھا تو آپ کو سر خود بیٹھنا چاہیے تھا قاضی فیض صاحب، آپ یہی فیصلہ کر دیتے نا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتے تو یہ کر دیتے کہ یہ بالکل صحیح ہے، عدالتیں بالکل ٹرائل ہو، یا آپ اس کے خلاف رائے دیتے، جو بھی آپ کی رائے تھی وہ آپ دے دیتے۔ کام آپ کا تھا، اہم ترین کیس تھا، چیف جسٹس آپ ہیں، آپ ان ججز کو جو ہے وہ لا رہے ہیں جو کہ صاحب ذرا ہمیشہ سے فوج کے ساتھ الائن رہے ہیں۔ وہ کیسے فوج کی جو خواہش ہے کہ اپنے مخالفین کو، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ ٹرائل کرے، ان کا ٹرائل چلائے ملٹری کورٹس میں، وہ کیسے وہ فوج کی سوچ اس کے خلاف جائیں گے؟ اگر چلے بھی جائیں، فرض کریں وہ الگ بات ہے، چلے بھی جائیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں مایوس کیا جناب قاضی فائز صاحب، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ یہی کیس تھا آپ کا، اسی کیس کے اوپر آپ نے بیٹھنا تھا، اسی کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا تھا۔ بہرحال میرا کام ایشو کو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ آئندہ بھی جہاں پہ میں سمجھوں گا کہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے معترف تھے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سے انصاف پسند سمجھا تھا، تو میں جو بھی چیزوں میں کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو میں سمجھوں گا آئین اور قانون کے اور جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہو رہی، میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ آپ سے اس حوالے سے آئندہ بات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔